Maayong adlaw kanatong tanan. Maayong adlaw sa akong mga higala, mga kaparentihan o mga silingan, no. Kay buntag naman maghunahuna ng pagtaon sa atong isudan. Maong nakahunahuna ko nga manguha na lang tag-ubod sa liking kawayan. Talagsaon ra gid ta makakaon ngarong panahona. Kay magdepende man gud manglakaw imong silingan o makasudan jud ka. Joke ra bitaw sa tinuod lang sa una gagmay pa mi nganay jud sigara namong masudan ubod sa liking kawayan ug mapulan manguha og ganas sa kamuti parisan pod og nilungag nga kamuti usahay manguha og puso sa saging parisan pod og nilungag saging nganay gining kinabuhing pobre sa tanang nakaarit ug nakaagi ani palihok og share og like ani nga video. Shout out ko ni Marjan Mendoza na usa pa niya sa kinakusgan ng customer sa Plaza Marcela. Shout out po ko ni Januar del Turing. Suod na ko ni nga higala sa una pa sa high school. Shout out ko ni Lansky Dudong o Rolando Kiyaw nga tuwa karon naning kakay sa Palau, USA. Shout out ko sa akong kinakusgan nga lods, no, si Roel Despanso. Kinakusgan na mo silingan ni sa una kababata og kaduwa dun na mo sa una ug maorto tanan nga nagapa-shoutout na to, no. Sa ganahan magpa-shoutout diha pa-shoutout na kitabangan ako og ad ni mama aring ubod sa liking kawayan kay dugayan kuno ko gutom na kuno kayo bitaw lami jud kaya na yung isudan basta panagsaan ra ug dinhi ra tama ang atong video. Salamat sa pagtanaw.